سلامتنا ببزلكم يبصحكم زخبركم زخبركن انت ملكتي حبريتات ساعات يدنا لكم قدمنا لنا مدراتنا دما كم تلمود لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑን ክትካተሉና በخبر በመዕዳም حزنا بزرزرም كنبل سراويت تግራይ ካብ ጸለምተ ክምለስ ተገብረ ናይ ደገ ብፍላይ ድማ ናይ ምዕራባውያን ጸቕጢ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ይግስገስ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ በአዝት ኮማንድ ጥምረት ስትራቴጂክ መራርሓ ትግራይን ድሕሪት ዝተመለሰ በትእዛዝ አሜሪካን ምዕራባውያን ሓይልታትን በዝተገብረ ናይ ስልኪ ተመለሱ ጻውዒት ከም ዝኾነ እዮም ፍልፍላት ሓቢሮም ዘሎም ከም ሓበሬታታት እቶም ፍልፍላት ካብ ሰብ መዝ አሜሪካን አንቶኒዮ ጉተሬዝን ናብ ክልተ መራሕቲ ጥምረት ስትራቴጂክ መራርሓ ኮማንድ ትግራይ ከም ዝተደወለ እንደዚህ ሲቡ ነተብ لمتن ديمان استراتيجيكاو بوتاتات حيزو زنبربت تእዛዝ ክምለስ ከም ዝተገበረ የመገሊጾም ዘላው ምክንያት ትእዛዝ ጎንጽ ተጠውይሉ ለፕሪቶሪያ ክፍጸምና በወንበር ተመለሱ ዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ክሕብሩን ከለው እትመምላስ ምስ ዓቅም ዘይምጥጣንን ምናልባት ምስ ሻዕቢያ ዝነበሮም ዘይምን ንባበን ፍሹል ናይ ግንባር ጽምዶ ዘይምስኹዕን ክኾን ይኽእል ኢሎም እኳን ተቀረቡ እትሕዚ ዝልሐኹ ሓበሬታ ድማ ብድሌት ትእዛዝን አሜሪካን መሸርኽታን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ ዘላው እቶም ተወከስቲ አሜሪካን ኢትዮጵያ ተዘርላ ማለት ዲሎም ንዝተሓተቱ ወሕቶታ ترغصኛታት ይኮናን ግን ድማ ጎንጽ በሰላም ንምእላይ ተኸተሎ ፖሊስን ሕቡእ ድሌታትን ክኾን ከም ዝኽልዮም ምልከቶም ሓቢሮም ዘሎም ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ደብረ ብርሃን በጽሑ ንአዲስ አበባን ትግስግስ አሜሪካ በትናይ ሹዕ አምባሳደር በፊልት ማናቢላን አይተጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን በመደዋል ቅድመ ኹነት በመቅማጥ እንተ ዘይኮይኑ ክምለሱ በዝቀረበ አማራጺ ስርዓትን መፍራሲና ንግስግስ ዘለና መባሎም ሲቡ እቲ ግስግስ ዘሎ ሰራዊት እንድሕር ዓደ ዘየመሓደር ለዋላው ግዛት ዘየኽብር ክምለሳሎ በመባል بغطين تእዛዝ ዓወታትን ተስፋን ትግራይ በስልክ ዘይብሱ ለመሪሕነት ተሰራዊት ክምለስ ከም ዝተገበረ ሕዝቡና በክንደብ ዘሎ ቦታ ኮይኑ ንድራደር ንድሕሪት እንዳተመለሰ በመጻዕድል ተጋሩን በመስዋዕት ጀጋኑን ይቀልዳሎ ክብሉ ሕርቃኖም እዮም ገሊጾም ዘላው ከም ሓበሬታቶም ፍልፍላት በንጹር ናብ መን ከም ዝተደወለ ኳን ምዝራብ ተተቆጠቡ ኣብ ትግራይ ስትራቴጂክ አመራርሓ ንምትካ ተጣይሹ አቦም በር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ምክትሎም ጀነራል ታደሰ ሓዊሱ ኣብ ስትራቴጂክ ጥምረት አመራርሓ ዘሎ ወይዘሮ ፈትለወር ገብረ እግዚአብሔርን አይታ መንል ሰፋን አይታ ዓለም ገብረ ዋህድን ጀነራል ፍሳሐ ጀነራል ጆን መዲድ ወድም በይተይን ጀነራል መግበይን ሓፈሻት ሸዓት አባላት ዘለዎ ከም ዝኾነ ይዝንገረሎም እዚ ሓበሬታ ማን ወይ ድማ ጭቦጥ መረዳታ እንተዳሎ ኮይኑ ፖለቲካኛት ትግራይ ምስ አሜሪካ ዘሎም ዘይምዕሩ ይምልከት ሓዲጎም ኣብ ጽላል ድሌታን ፖሊሲኣን ክሕቆፉ ልዑል ጥበብን ምትዕጻፍን ክህልዎም ከም ዝግባዮም ጠለብ ቀሪቦም ዘሎም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሞን ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንፈተነን ምዝኽኻር ንትውዕል ጎንጽ ናብ ጸለም ተምሪሕና ግን ድማ ምክንያት መምለሲ እንታይ ነጾሩ ንድሕሪት ክንምለስ አዚዝና ምባሎም ዝዝከርዮም بخلا حبريتام بغل كبابتات دبوب تግራይ መንጎ ኃይልታት حرام መሬትን ሰራዊት ትግራይን ጎንጽ ይቅጽል ከም ዘሎ ተሓቢሮም መጀመሪን መወዳቱን በግልጽ ዘይተነገረ ህይወት ተጋሩ ዝበልዕ በወገን ጸለምት ተጀመረው ገደው መባሉ ዝከር ኮይኑ እንተሆነ በአንፈት ደቡብ ትግራይ ከካየደ ጸንሐ ውግዕ ህዋት መዕልቦ ከይረኸበ ይቅጽልና ብዘለሎ ዋን ብዙሓት ተሕዚኑሎም ነዚ ደማውን ሕማቅ ታሪኽ ዝኾነ ውግዕ ደቡብ ቀልቢ ዝምልከቶም አካላት ኮነ ህዝቢ ዝውሓዶ ዝመስል ኮይኖም ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባቱ ዝበሎ መግለጽ ውን ዘርግሕሎም መግለጺ ውግዕ ደው ይበል ናብዘተን መለስ ዝብል ርእሲ ዘለዎ ኮይኑ ውን ተረኺበሎም ኩሎም ኣብ ጎን ዘሎ አካላት ካብ ዝየድል ጥራይ እንታይ ኮነስ በታሪኽ ነቲ ትውልድ ዝሕትት ዕናው ተግባር ኢዶም ከስሕብዩ ሓቲቱ ዘሎም ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ሎም ብዘቕረበ ጻውዒት ኣብ ምእላይ ጽገማት ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ዳበታት ካልኦት ብሄራዊ ጽልዋ ዘሎም ተዋሳእቲ ናብዘተ ክምለሱ ደግምና ንሓትት ድማ ይሉሎም ኣብቲ ካብ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ዘቕረበ ጻውዒት ብኽልቲኡ ገጽ ዘሎ ገናትና በፍጥነት ተኽሲደው ክብሉን ዘተድልዋት ክኾኑን ምግባር በክልል በርክ ዘለና ሲቪክ ማህበራት መራሕቲ ሃይማኖት ትካላትን ከምውን ሽማግሌ ዓድን መስዓበይ ሰዓድነቶም ናይ ውግእ ክባብታት ብምዃን ነተፋለምቲ ኃይልታት ብዝተኻለ መጠን መጀመርያ ናይ ትውግእ ስፍራ ቀጽሉ ድማ ንመራሕቶም ኣብ ዘለውሉ ብምርካብ ዘድለለ በዋን ጽዕንቶን ፈጢርና ናብ ልዝብ ንኽመጹ ጻዕርና ነቅጠናኽር ክብል እዩ ለቦ አቅሪቡ ዘሎም ነዚ ሲዒቡ አውስትራሊያ ድማ ናብ ትግራይን ካልኦት ክባብታት ኢትዮጵያ ናይ ትግሹ ዝብል መጠንቀቕታ አውጽያላ አውስትራሊያ ኩነታት ጸጥታ ሰሜን ኢትዮጵያ ክጋደድ ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ናብ ትግራይ ዝግበር መገሻታት ውን كترف أتحساسي بالام أستراليا بزحز وان أب تجراي زلوا زيجاتات نقداو مجوعزة التقييمهم أبو حس وان أب تجراي كوتي عميدا زلام بتوسخ تجوعزتي كاب سب سلطنة خباب زوجها مبرحتات خطلون جونت أنت تلاعيلو دما أب جزوم كتون حنت محزين علام أب هاجرك إنه تجراين أب كللات محارة بين شانقول جموز جامبيلان سميناوي معرب كبابتات أوروميان زجبر جوعزتاتون تنقاق خجبر اللي أتحساسي بزلام بزي كازي مس إيرترا السودان دبوب السودان كينيا سوماليا أب زداو كبابتاتون
ብሰንኪ ዕጥቃው ጎንፅታትን ግብረ ሽብራው መጥቃዕታትን ጮያን ሲቪላው ጎንፅን ሓደጋታት ከጋጥም ስለዝኽእል ምስቱ አል ይጠልባሎ ክትብል ዘኻኺራ አውስትራሊያ በተወሰኸ በሓያሎ ከባብታትን ዞባ ቀርና አፍሪቃ ዝምርጋዕ ቅጽል ከም ዘሎን በመጥቃስ ዜጋታታ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ መገሳ ዳግማይ ክሓስብሉያ መኺራ ዘላ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ አብዱራህማን መሐመድ አብዱላሂ ዒሮ ናብ እስራኤል መብጻሕ ከካይድ ወጪኖሎም ሰብመዚ ሶማሊያ ዝኾነት ዞባ ፑንትላንድ በግዶም ሓንቲ በቅትለ ዝተኸሰሰት ጓል 34 ዓመት ረሽኖም ኣሎም ነታንያሁ ቅድመ ወርሒ ሎሚ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ከም ናጣን ሉላዊትን ሃገር ወጋዓው ፍልጦ ከም ዝሃብናያ አፍሊጠ በመባል ዝተዛረበ ኮይኑ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ሳርን ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ሓብረው ሓድሕዳው አዋጅ ፈርምና ንህዝቢ ሶማሊላንድ ዓወት በልጽግ ነጽነትን መንየሎም ክብል ነታንያሁ አብ ኤክስ ገጽ ይጽሕፍ ነይሮም እዚ ሲዒቡ ሚኒስትር ጌዲዮን ሳር በዕድመ ሶማሊላንድ ናብ ሃርጌሳ ጉዕዞ ምግባሩ ዝከር ኮይኑ ሕዚ ድማ ፕሬዝዳንት ታግዛት ናብ ቴል አቪቭ ክበጽሕ ምዃኑ ይሕበረሎም ሶማሊላንድ ካብ ዓባይ ሶማሊያ ነጻነታ በመዋጅ ናይ ባዕላ መምሕዳር በመቋም ንልዕሊ 30 ዓመታት ተካይደ እኳ ተጸንሐት ዓለም ለኻው ፍልጦ አይረኸበት ጸኒሃም ሶማሊላንድ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ስትራቴጂካዊ ገዳስነት ዘለዋ ኮይና ናይ ገዛ ርእሳ ገንዘብ ፓስፖርትን ሓይሊ ፖሊስን ዘለዋ ኮይና ኣብ 1991 ድሕሪ ኩናት አንጻር ውልቀ መላኽ ነበር ጀነራል ሲያድ ባሬ ንርእሳ ካብ ሶማሊያ ዝነጸለት ኮይና ካብ ሽዑ ጀሚራ ድማ ዓሰርታት ዓመታት ተነጽሎ ገጢምዋ ጸኒሖም ኣስታት 6 ሚልዮን በዚ ህዝብ ዘለዋ ንርእሳ ሪፐብሊክ ክትብል ጸንሐት ሶማሊላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማእኸል ሓያሎ ዞባዊ ክትዓት ሶማሊያ ኢትዮጵያን ጎንፅን ዝተራእየላ ምምሕዳር ኮይና እያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኢትዮጵያ ፍደገ ባሕር ንምሃብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተገብረ ስምምዕ ሶማሊያ ቆጥዕዋ ምንባሩ ዝከርዮም እዚ ከምዚልን ከሎ ሰብ መዚ ሶማሊያ ግዛት ዞባ ፑንትላንድ በግዳውም ሓንቲ በቅትለ ዝተኸሰሰት ጓል 34 ዓመት ረሽኖም ተባሂሎም እታሎም በጥይት ዝተቀተለት ጓል 34 ዓመት ሆዳን አሕመድ ዲሬ ንሰራሕተኛ ገዛ ዝነበረት ጓል 14 ዓመት ኮተቴ ቀጥቂጣ በመቅታለያ ንሞት ተፈሪዳ ሞት ናይታ ሳብሪን ሳይላን ዝተባሃለት ቆልዓ ኣብታ ሃገር ዓቢ ቁጥዕ ፈጢር ምንባሩ ዝከር ኮይኑ እቲ ናይ ሞት መቅጣዕቲ በመሰረት እስላማዊ ሕጊ ቂሳስ በቤተሰብ ግዳይ ቅትለት ተወሰነ ምዃኑ ሰብ መዛሓቢሮም ኣሎም ክትረሸን እንከላ ናይ ክልቲ ወገን ስድራቤታት ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ንፈለማ እዋንያ ጓል ንሰይቲ ብውሳነ ሕነ መፍዳይ ተረሽና ዘላ እታ ጓል 14 ዓመት ግዳይ ጓል 1 ዓመት እንከላ ወለዳ ዝሞትዋ ዘኽታም ከም ዝነበረት ይሕበር ዲሬ ነቲ ተፈጽሞ ዝነበረት ዓመፅን ስቅያትን ብቴሌፎናት ተቀድሖ መንባራን ብገለና በህዝቢ ድሕሪ መውፁ ስንባደ ከም ዝፈጠረን ፖሊስ ገሊጹሎም ኣብ ሓደ ካብቶም ቪድዮታት ድምጻትን ቃንዛ ኺደሲሉኒ ኣስተማቕረለሁ ክትብል ተሰሚዓ ነይራ معبرنا يقصرلهم زمناوي درونات ግብጺ ኣብ ሱዳን መጥቃዕታት ከም ዝፈጸማ ሮይተርስ ኣብ ዘውጾ መጽናዕቲ ያረጋግጽሎም ባራክታር ስባላ ዘመናዊ ድሮናት ካብ ግብጽ ተበጊሰን አቅጣታት RSF ወይ ድማ ዳዕበል ሰሪዕ ከም ዘዕነዋ ይገልጽ ተጸብጻብ እዚ ዝወጸ ድማ ኢትዮጵያ በአንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ኩናት ሱዳን ብትሳተፈሉ ዘላዋን ኮይኖም ክልቴን ሃገራት በቀጥታን በተዘዋዋርና በመሬት ሱዳን ጀምረው ብልዕልና ህሪ ይቀጽላሉሎም ግብጽ መንግስት ሱዳን ትድግፍ ኢትዮጵያ ድማ ዓለም ዝፈንፈኖ በገበነ ጄኖሳይድ ዝድለ ዘሎ RSF ወይ ድማ ዳዕም ለሰሪዕ ከም ትሕግዝ ይንገረላም እቲ ትማሊ በአንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳው መስመር ከም በሐድሽ ዝተወልዐ ውግ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ሱዳን ትሪቡና በቀረባ ዋና ብዘውጦ ጸብጻብ ድሮናት ኤምሬት ካብ ኢትዮጵያ አሶሳ ተበጊሰን ኣብ መሬት ሱዳን መጥቃዕታት ከም ዝፈነዋ ይሕበር ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓድሽ ነው ግንባር ካብ ዝኸውን እንሆ ልዕሊ 1 ዓመት ይቁጽር ኣብ ዘለሎ ዋን ምዕባለታት ሱዳን በቀረባት ከታተል ግብጽ ድማ ሕዚ ካብ ተኻታሊ ትናብ ተዋሳይት ተቀየረት ኮይናላ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ በሳተላይት መረዳታታት ታሰንዩ ኣብ ዘውጾ ጸብጻብ ግብጽ ሓድሽ ማዕርፎ ድሮናት ከም ዘዳለወት ይሕበር እዚ ሓድሽ ማዕርፎ ድሮናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ ጥሪ ከም ዝወገነቶ ይዝሕበር ኣብ ዝስፍራ ቁጽረን ብርክት ዝበላ ባይራክታር ዝዓይነተን ዘመናዊ ድሮናት ይራም ግብጽ በዓይነቱ ፍሊ ዝበለ መጥቃዕታት ከም ትፍነውን ተንተንቲኦም ዝሕብሩ ዘሎም ፕሬዝዳንት ግብጽ አልሲሲ ዋኒን ሱዳን ዋኒን ብሔራዊ ድሕነትና ይምባሉ ዝከር ኮይኑ ኣብ ክላተ ማሕራን ኦሮሚያን ውጋት ዘካይድ ዘሎ አብይ አሕመድ ውግ ሱዳን ወንጎቲቱን ኣብ ተሃገርና ሰሓቦ ከም ዘሎ ይዝንገረሎም ኤርትራ ግብጽ ሱዑድ ዓረብን ኳታርን ሓውስ ተፈራሊ ሃገራት ምስ መንግስት ሱዳን ስለፋ ሃገራት ኮይነን ዓረብ ኤምሬትስ ኢትዮጵያን ድማ ንዳዕም ለሰሪዕ ይድግፋሉ በተመሳሳለ ዜና ፕሬዝዳንት ቱርኪ ኣብ ግብጽ ዑደት ይካይደሎም ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ወጋው ዑደት ስራሕን ምክያድ ናብ ግብጽ ከምዛቶ ቤጽሕፈት ቱርኪ ኣብ ዘውጾ ሓበሬታ የተመላኺቱ ዘሎም ኤርዶጋን ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ኣብ ዝበጽሐሉ ዋን ፕሬዝዳንት ግብጽ ዓብደል ፈታህ አልሲሲ
BBC كم تقبلت حبريت رديوم منغو إيران أمريكان كوينات كي يخفت عرتات زكايد زولو بريزيدنت إردوغان أبي مأخلاي مبرق وقعوا عدت بمكياد نتي تناهير زولو ركبات كلت حيران هقرات نابلزبن زتن مملاس عرتات كم زكايد تنتنت بوليتيكا حبرو لهم كابتيز قبر زولو عرتات دمات صباح عربي شدشلكاتي توكيلات إيران أمريكان تراخيبهم كزرارب مخانم سبسابات حبرو لهم معبالنا يقتل بسولوس سلسلة كاتيت حنتي درون إيران أب بحر عربنا بتركب مركب صعنت نفرت أمريكا بفتنتها بزقربة اللوان كم استوقعت وها بقروتها درو حيل أمريكا فليتهم بمركب وج US أبراهام لينكن استبقست F-35 سي نفاريت وج نتا مركب نمكل خال نتا درون وقيعة كم زودقت وها بقال ما أخلاي إزا أمريكا كابتن تيم هوكينز جليتو لهم نتا مركب كاب جماجم بحر إيران أستاد 500 مايل تريحق بزربرة اللوان نتا درون زينو صور علامة حزانة قريبا عبد زخون صوار امريكا يخون ابال زورده غدات كم زيلد ما يزحبر از زخون زلو امريكا بتزبو تادرو هلاو اب تحيلو زلاوان كوينو اب من واشنطن تهران وطر حيلو اب زلو لوان بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ايران نيوكليساو مدباتان مدرات اب سمم انت زي بصيحه اب على ايران وتادرو سغمت كم زوسد يفرارح دمحجي تهران اب على سلفنياتات صره منغست يترر سغمت بزوسدت لوان طالقان متاو تحني نيريوم صحفيت بريس وايت هاوس كارولين ليفيت دحر مودا تادرو إيران نفوكس نيوز أب ذهبت حبريتام إتي أب مودات هذا سومنا بمنغو أمريكان إيران ككاد زتمدب زت جناب مدبو كم زلا قلتام ترامب كل جزء مجمرتها دبلوماسي مقدام دليت كم زلو كوان تجلسات أب إيدو استفرالي مراتات كم زلون إزد ما تهدروا حيل متكام زت قال المخانيات جلس لعلواي مراحي إيران ياتولح على خاميني أقدم بلعلتها جرز خوني خون متكعتي زباو كينات كم زسعب كتنك أنكلام تهران بزعبات بسولو زجات مفز عمد درون متكعت عندما زخون ريتو يحابتن صحفيت بريس وايت هاوس كارولين ليفيت دما امريكا زخون اخيبا وي دما ركب قدم مكيالو سغم تختوسد كتجدد تخيل يعلم قبل ايران وتادرو متقعت لموساد زحجزو مراتات زملكت مبرهي كمزتوهابهم احد بعل سلطان مشارخت زينا BBC امريكا زخون CBS نيوز يحبروا نيرم كالوتا غبابات دما صره منغست زخونو فلفلات بانترنت معباي انصار وتادرو حيل ايران سايبراو اصوار متقام وي ون توسخ اجدا مغبار خون كم زخل سب سلطان وول ستريت جورنال غليطم افغواي هاغراو بايتو إيران أمريكا متقعت تفصيما إسرائيل لابت زوبا زركبو مأخلات وتادرو مراقب أمريكان إلاما كم زخونة أنقيقيم بسنبة تهاجر أنصار أمريكان إسرائيل بستخيرو زحلفو سماعتات نمزكار بزبل ناي سلست معلتها هاغراو حازن كم استعوج فليتام لوخ ترامب ستيف ويتكوف هافت زرب كساتف مخانو كحبر انكلم بسولوس بريزيدنت إيران ماسود بيزيشكي ادما متو حواهون تالو إيران مس أمريكا خط الدرادر دلوت مخانا قليص نيرم قدمت توطن زرب واشنطن بزعبتي ابز حلف عمت أمريكا بلعل إيران زكايرتو متقعتي بتدغاغام كتزخاخر صنيحام زحدش متقعت دما كابتوم ابز حلفه سنه اسرائيل مس إيران ابز جبرتو ني 12 معلتات كوينات استجبر متقعتي ازيو زخفك خوني كتبليا تمغوت زخبركن انت ملكتين الساعات يدنا لكم زنبرنا حبريتاتات وزوم كتكاتلوم صنحخ يمسلون يرما بزغلصل بحدش معبالسات نراخب خونيو ازي ماردات ايمسيوم